ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ 3 ਫੁੱਲ ਬਰੋਕਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ब्रोकली ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ब्रोकली अपनी बन गई है, हम अपना इसका तड़का बनाएंगे। आप पावांगे गार्लिक, पूरा 1 डंडी पाई है। आप ब्राउन करांगे गार्लिक में। गार्लिक ब्राउन हो गया, हम अपना काटते ब्रोकली। आप पावांगे नमक, पावांगे पर लाल मिर्च, ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ऑयल ਪਾਵਾਂਗੇ। और पाएंगे पास्ता। पास्ते में करेंगे मिक्स। जे तुहानू मेरी वीडियो वधिया लगी होवे लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. Hey kid, don't ever let them get inside your head.